प्रिय माने ए वीडियो देखा समस्त को आम उद्धारकर्ता मुक्तिदाता त्राणकर्ता प्रभु जीशुख्रीष्ण अति पवित्र नाम मोर आंतरिक नमस्कार जनावि। प्रिय माने आज आम मैंने एस्टर विवरण पुस्तकर परिचय माने शिखा। एस्टर विवरण पुस्तकर परिचय माने शिखा। एथि पूर्वे आम मैंने आदि पुस्तक ठारू आरंभ करी नेहेमिया पुस्तकर परिचय पर्यंत आम मैंने शिखी। आदि पुस्तक ठारू द्वितीय विवरण पुस्तक पर्यंत व्यवस्था पुस्तक पांचटी व्यवस्था पुस्तकर परिचय माने शिखिले। तापर जियोसिया पुस्तक ठारू आरंभ करी नेहेमिया पुस्तक पर्यंत 11टी चरित्र पुस्तकर परिचय माने शिखिले। आज 12 नंबर चरित्र पुस्तक होइथिबा एस्टर विवरण पुस्तकर परिचय माने शिखिबा। एक एस्टर विवरण पुस्तकर परिचय शिखिबा पर एक पुस्तक द्वारा आमर चरित्र पुस्तक शेष होछि। चरित्र पुस्तकर परिचय शेष होछि। तापर आमने पद्य पुस्तकर परिचय शिखिबा। तापर नेक्स्ट आमने भविष्य वक्ता मानकर परिचय पुस्तकर परिचय माने शिखिबा। हेले आज आम मैंने एस्टर विवरण पुस्तकर परिचय शिखिबा। एक एस्टर विवरण पुस्तक विषय रे एथि पूर्वे आम मैंने हेजरा पुस्तकर परिचय शिखिला बेले नेहेमिया पुस्तकर परिचय शिखिला बेले आम मैंने कथा हेइथिले। एजरा पुस्तकर 10 गोटी अध्याय अच्छी। 10 गोटी अध्याय एजरा पुस्तक रे हेजरा पुस्तक 6 अध्याय पर एवं एजरा पुस्तकर 7 अध्याय पूर्वे घटी चरित्र होची एस्टर पुस्तकर चरित्र। हेजरा पुस्तकर 6 अध्याय पर एवं हेजरा पुस्तकर 7 अध्याय पूर्वे घटी चरित्र होची एस्टर पुस्तकर चरित्र। माने हेजरा द्वितीय ग्रुप को धरी जेरूसलम को आसीबा पूर्वे घटी जाइतबा चरित्र होची एस्टर पुस्तकर चरित्र कहि जानिबार अछि। माने हेजरा को पूर्वे केते वर्ष पूर्वे ए एस्टर पुस्तकर चरित्र शेष हो जाइतिबो। हेजरा को केते वर्ष पूर्वे ए एस्टर पुस्तकर चरित्र शेष हो जाइतिबो कहिले हेजरा को 20 वर्ष पूर्वे ही हेजरा जेरूसलम को आसीबा पूर्वे 20 वर्ष पूर्वे ही एस्टर पुस्तकर चरित्र शेष हो जाइछि। माने बाबिलोन रु एजरा जेरूसलम को आसीबा पूर्वे ही 20 वर्ष पूर्वे ही एस्टर पुस्तकर परिचय चरित्र शेष हो सारी। यह हूँ प्रथम विषय। आ गोटे विषय कौन कहले हेजरा आसिले हेजरा को पर नेहेमिया आसिले। हेजरा को 20 वर्ष पूर्वे ये चरित्र शेष होइछि कहले नेहेमिया को केते वर्ष पूर्वे एस्टर चरित्र एस्टर पुस्तकर चरित्र शेष होइतिबो। आमने नेहेमिया पुस्तकर परिचय शिखिला बेले शिखिले ना कौन ना हेजरा पुस्तक को नेहेमिया पुस्तक को मझिरे गैप होछि 13 इयर्स 13 वर्ष। यह किपरि कहि परिबा कहिले हेजरा अर्थक्षस्थ राजांक अधिकार सप्तम वर्ष रे जेरूसलम को आसिले। नेहेमिया अर्थक्षस्थ राजांक अधिकार 20 वर्ष रे जेरूसलम को आसिले। माने हेजरा को नेहेमिया को मझिरे गैप केते कहले 13 वर्ष। एई विषय को धरी हेजरा को 20 वर्ष पूर्वे जदि एस्टर चरित्र घटी अछि ताहेले नेहेमिया को केते वर्ष पूर्वे एस्टर चरित्र घटितिबो। माने नेहेमिया को 30 वर्ष प्राय 30 रु 33 वर्ष पूर्वे ही एस्टर चरित्र घटी सारी। हेजरा आसीबा पूर्वे 20 वर्ष पूर्वे ही एस्टर चरित्र घटी सारी। नेहेमिया आसीबा पूर्वे 30 वर्ष पूर्वे ही एस्टर चरित्र घटी सारी। आउरी एबे माने ए एस्टर पुस्तकर प्रामुख्यता एस्टर पुस्तक मुख्य विषय माने जानिबा। एक एस्टर पुस्तक माने पढ़िला बेले एस्टर पुस्तक 10 गोटी अध्याय मानक देखा जाए। ए 10टी अध्याय चरित्र गोटे स्थान रे घटिला परी आमाने देखि थाउ।
এই 10ଟି ଅଧ୍ୟାୟର ଚରିତ୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଘଟି ଅଛି। ତାହା କେଉଁଠି କହିଲେ ସୁସାନ ରାଜଧାନୀରେ ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକର 10ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟର ଚରିତ୍ର ଘଟି ଅଛି। ଆହୁରି এই ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକାରେ 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ କେଉଁମାନେ କହି ଆଲୋଚନା କଲେ? ପ୍ରଥମରେ ଅକ୍ଷସ୍ୱରସ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ବଷ୍ଟି ରାଣୀ, ତୃତୀୟଟି ଏଷ୍ଟର, ଚତୁର୍ଥରେ ହାମନ, ପଞ୍ଚମଟି ମର୍ଦ୍ଦକୟ। এই 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ମାନେ ମେନ୍ ରୋଲ୍ରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଦେଖିଥାଉ। ମେନ୍ ରୋଲ୍ରେ ଥାଆନ୍ତି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। ଫିଲ୍ମ ତାହା ଗୋଟେ କାହାଣୀ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ମାନେ ଯେ ଶିଖୁଛେ ତାହା ଷ୍ଟୋରି ମନେ କର ନାହିଁ, ତାହା ଗୋଟେ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ এই ପ୍ରକାର ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜମା এই ପ୍ରକାର ମାନେ ଭାବିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଲେଖାଇଲେ ପିତରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର 1ମ ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦ 21 ପଦରେ, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରର କୌଣସି ଭାବବାଣୀ କେବେ ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେରିତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ କଥା କହିଥିଲେ। ମାନେ এই ଚରିତ୍ର ପୁସ୍ତକ, ବାଇବେଲରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା, ସତରେ ତାହା ଘଟି ଅଛି। ତା ଷ୍ଟୋରି ନୁହେଁ, ତା କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ କୌଣସି ମାତ୍ରକେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତା ସତ୍ୟ ଘଟି ଅଛି, ତା ଈଶ୍ୱର ଲେଖାଇଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସତରେ ଘଟି ଅଛି, ଏହା ଚରିତ୍ର ଏହି ପ୍ରକାର ମନେ କରି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଥାଉ, ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆମେ ଜାଣୁ, ମାତ୍ର এই ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମେ ଏହା ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ଯଥାର୍ଥ ଘଟଣା ମନେ କରି ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଏ ପୁସ୍ତକରେ, ଏକ ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକାରେ 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଅକ୍ଷସ୍ୱରସ, ବଷ୍ଟି, ଏଷ୍ଟର, ହାମନ, ମର୍ଦ୍ଦକୟ, এই 5 ଜଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆହୁରି ଏକ ପୁସ୍ତକରେ ଆମକୁ 3ଟି ମାସ ଦେଖାଯାଏ। ଏଭ୍ରି ମାସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ମାସ এই ପୁସ୍ତକରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ। এই ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମାସ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି। ପ୍ରଥମ ମାସ ହେଉଛି ଏଭ୍ରି ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମାସ ନିସାନ, ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ମାସର ନାମ ହେଉଛି ଆଧାର, ତୃତୀୟ ମାସର ନାମ ହେଉଛି ସିବାନ। ମାନେ ଆମର ଯେପରିକି ଇଂଲିଶରେ ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ ଏହି ପ୍ରକାର ମାନେ କହୁଛେ, ସେହିପରି ଏଭ୍ରି ମାସରେ ଏଭ୍ରି ମାନଙ୍କର ମାସ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ମାସର ନାମ ଲେଖାଯାଇଛି ନିସାନ, ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ମାସର ନାମ ହେଉଛି ଆଧାର, ଆଉ ତୃତୀୟ ମାସର ନାମ ହେଉଛି ସିବାନ। এই 3ଟି ମାସ ବିଷୟରେ ଆଉ এই ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଥିବାରୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ମୁଖ୍ୟତଃ এই 3ଟି ମାସ ବିଷୟରେ এই ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ, এই ପୁସ୍ତକର କୁହାଯାଇଥିବା ମାସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି এই 3ଟି ମାସ। ଆହୁରି ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବାଇବେଲରେ 66ଟି ପୁସ୍ତକ ଅଛି। এই 66ଟି ପୁସ୍ତକର ନାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ, 66ଟି ପୁସ୍ତକରେ 2ଟି ପୁସ୍ତକର ନାମ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ ହୋଇଅଛି। 66ଟି ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ପୁସ୍ତକର ନାମ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ 2ଟି ପୁସ୍ତକର ନାମ ରଖାଯାଇଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ରୁଥର ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ, ଯାହାକି ଆମେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୁଥର ବିବରଣ ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଶିଖି ସାରିଛେ। ତାହା ଡଟର ଅଫ୍ ମାଇ ହେଭେନଲି ଫାଦର ନାମକ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରାହୋଇଛି। ତାହା ଶୁଣନ୍ତୁ। ରୁଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଅଛି। ରୁଥର ବିବରଣ ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ଆମେ ଶିଖି ସାରିଛେ, ତାହା ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। এই ରୁଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିଖିଲା ବେଳେ ରୁଥଙ୍କର ମହାନତା, ରୁଥଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ରୁଥ କେତେ ମହାନ ରୂପେ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ରୁଥ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆପଣା ଦେଶକୁ, ଆପଣାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ, ଆପଣାର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବୃଦ୍ଧା ବୟସରେ ଥିବା ନୟୋମିଙ୍କ ସହ ବାହାରିଲେ। ବୃଦ୍ଧା ବୟସରେ ଥିବା ନୟୋମିଙ୍କ ସହ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେ କେତେ ଅଧିକ ରୂପେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କଲେ। ତାଙ୍କର
त्याग आम रुद्र विवरण पुस्तक देखी था तद्वारा ईश्वर ताहू जीशुख्रीष्ट वंशावली में पहुँचाइले जीशुख्रीष्ट वंशावली से पहुँचले द्वारा आउ जीशुख्रीष्ट को पृथ्वी उपरको आने देखी था आहरी गोटे विषय कौन कहले रुथ होचंती जड़े विजाती जड़े मोयाबीय मोयाबीय लोक माने इस्राएल समाज रे प्रवेश करने को मना मात्र जड़े मोयाबीय स्त्री को ईश्वर इस्राएल मानक मध्य उच्च स्थान रे बसाइले कहले आउ रुथर जीवन केते महान रूपे थिला आमाने रुथर विवरण पुस्तक रे परिचय शिखिला बेले आलोचना करिथिलु सेहीपरि आउ गोटे पुस्तक स्त्री नाम अनुसार करा जायछि प्रथमटी रुथर विवरण पुस्तक द्वितीयटी होछि एस्टर विवरण पुस्तक एस्टरंकर आज जहाँकि आम एस्टर विवरण पुस्तक परिचय शिखुचे एस्टर कहले ता एस्टरंक नाम अनुसार ए पुस्तक को नाम रखा जायछि ए एस्टर कह आम पढ़ुछे ए एस्टर कह नाम ता जिहुदी मानकर नाम नुहे ता एब्री मानकर नाम नुहे ता पर्शियन नेम एस्टर कहले आउ जेहेतु एस्टर जिहुदी आउ जिहुदी मानकर तांको माँ बापा तांको रखिथिबा नाम होछि आज्जा जिहुदी मानकर नाम आज्जा आज्जा टिके पर्शियन राजा अखेस्वरस को विवाह करने द्वारा तांको आउ पर्शियन नेम रखा गला एस्टर कहीकि आज्जा को नाम एस्टर हो गला आउ ए एस्टर को विषय रे माने पढ़ी था आगु को माने पढ़ा एबे बेसिक इनफॉरमेशन आमे जा जानुछे आ एस्टर विवरण पुस्तक एस्टर को नाम अनुसार करागला आउर ए एस्टर पुस्तक रे माने देखिले आउ एस्टर पुस्तक प्रथम अध्याय जो विषय सहित हेले आरंभ होई अछि शेष अध्याय मध्य सेही विषय सहित शेष होई अछि एस्टर पुस्तक रे माने देखिले ता जो विषय सहित आरंभ होई अछि आउ शेष अध्याय से विषय सहित शेष होई अछि क्यों विषय सहित आरंभ होई अछि एस्टर पुस्तक कहले भोज सहित आरंभ होई अछि भोज 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 सहित आरंभ होई अछि भोज सहित ही शेष होई अछि आउ एस्टर रे 10टी अध्याय थिले एस्टर चरित्र पुस्तक रे आउ 10टी अध्याय 10टी भोज आमान को देखा जाए फंक्शंस पार्टी अधिक रूपे आमान को ए पुस्तक रे देखा जाए आउ ए भोजी आउ एपरी भोजी घटाउछन्ती आउ भोजी रे आउ विभिन्न प्रकार निष्पत्ति विपज्जनक निष्पत्ति मध्य ए भोजी रे घटुतबार माने देखि थाउ आउ ए एस्टर पुस्तक रे 5 जन प्रधान व्यक्ति देखा जाउछन्ती बोले हमरे कथा हेलु 5 जन प्रधान व्यक्ति मध्यरु आउ प्रथमे प्रधान व्यक्ति होचन्ती अक्षस्वरस ए अक्षस्वरस राजा को विषय माने आलोचना कले अक्षस्वरस कोई नाम एभ्री रे आउ अनेक को नाम अक्षस्वरस अक्षस्वरस कह के रखा जायछि ता होछि साधारण नाम अक्षस्वरस एभ्री रे अक्षस्वरस कह के नाम होछि साधारणतः ए अक्षस्वरस को नाम ग्रीक रे जेरिजस कहंती जेरिजस ए अक्षस्वरस जाकी आमानकु एस्टर पुस्तक रे देखा जाउथवा अक्षस्वरस को नाम ग्रीक रे जेरिजस तांको नाम पर्शियन नेम होछि साबरसा एब्री रे तांको नाम अक्षस्वरस ग्रीक रे जेरिजस आउ पर्शियन नेम होछि साबरसा सेही परी हेजरा पुस्तक 4 अध्याय 6 पद रे मध्य आमानकु आउ जण अक्षस्वरस देखा गले अक्षस्वरस राजा कोरेस राजा को उत्तरे पारस्यर राजा कोरेस राजा को उत्तरे शासन करथवा राजा अक्षस्वरस देखा जाती से अक्षस्वरस राजा भिन्न ए अक्षस्वरस राजा भिन्न देखंतु माने इजिप्टियन रे देखिले मिस्र रे फारो 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 बोली कहते समस्त को शासन करथवा प्रत्येक व्यक्ति को मिस्र रे फारो बोली कहते मात्र समस्त भिन्न भिन्न अलगा फारो होची ता साधारण नेम से परे एब्री रे अक्षस्वरस होची ता साधारण नाम तेणु से अक्षस्वरस भिन्न ए अक्षस्वरस भिन्न से अक्षस्वरस को कैम्बसिस कुआ गला ए अक्षस्वरस को साबरसा कुआ गला से परे माने अर्थक्यस्त्र बेले देखि थाउ हेजरा पुस्तक रे अर्थक्यस्त्र बेले जने
ରାଜା ସେ ଭିନ୍ନ। ନେହେମିଆ ପୁସ୍ତକରେ ଆଉ ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ 7 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅର୍ଥକ୍ଷସ୍ତ ରାଜା ଭିନ୍ନ। ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ କେତେକ ସେମ୍ ଭାବରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଏବେ ଏହି ଅକ୍ଷସ୍ୱରସ ରାଜା ଭିନ୍ନ ଆଉ ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକର ଅକ୍ଷସ୍ୱରସ ରାଜା ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ। କାରଣ ଏହି ଅକ୍ଷସ୍ୱରସ ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିବା ସମୟ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 486 ବର୍ଷରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 465 ବର୍ଷ। ମାନେ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ ଏ ଅକ୍ଷସ୍ୱରସ ରାଜା। ଆଉ ଏ ଅକ୍ଷସ୍ୱରସ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅତିଶୟ କୋପିତ ବ୍ୟକ୍ତି। କେତେ ଜଣକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କହିଥାଉ ୟାକୁ ନାକ ଉପରେ ରାଗ ଅଛି ବୋଲି, ଏହାକୁ ନାକ ଉପରେ ରାଗ, କ୍ରୋଧକୁ ଏ ସମ୍ଭାଳେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ସେହିପରି ସମୟରେ ଜଣେ ରାଜା 127ଟି ପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ରାଜା, ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଉପରେ ଥିବା ଏହି ଅକ୍ଷସ୍ୱରସ ରାଜାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ଅଧିକ। ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିବ ମାନେ ଆଗକୁ ଗଲେ ପଡ଼ିବା। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ରାଜାଙ୍କୁ କିଏ ବିବାହ କଲେ? ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ବିବାହ କଲେ। ଏଷ୍ଟର ବିବାହ କଲେ ଏହି ପ୍ରକାର କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ରାଜାଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ, এই ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକରେ 10ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହେଲେ ବି ଈଶ୍ୱର କହି ପଦ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହି ପଦ ଆମେ ଦେଖିନଥାଉ। 10ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଈଶ୍ୱର ଘଟାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଈଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ କହି ନ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ এই ପୁସ୍ତକର 10ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। এই ପୁସ୍ତକର 10ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଥିଲା ବେସିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଏଷ୍ଟର ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବେ এই ସମସ୍ତ ବେସିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ଜିରୁବାବେଲ, ତାପରେ ଏଜ୍ରା, ତାପରେ ନେହେମିଆ। ହେଲେ ଏବେ ଘଟିଥିବା ହେଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ପରେ ଏବଂ ହେଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ପୂର୍ବେ ଘଟିଥିବା ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକର ଚରିତ୍ର। ଏହା ଏଜ୍ରାଙ୍କୁ ପୂର୍ବେ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଘଟିଅଛି। ନେହେମିଆଙ୍କୁ ପୂର୍ବେ 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଘଟିଥିବା ଚରିତ୍ର ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଏଷ୍ଟର ବିବରଣ ପୁସ୍ତକର ଚରିତ୍ର। ଆଉ ଏକ ଏଷ୍ଟର ବିବରଣ ପୁସ୍ତକର ଚରିତ୍ରକୁ ଏଥିରେ ଥିବା 10ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଭାଗରେ ଭାଗ କରିବା। 3 ଭାଗରେ ଭାଗ କଲେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭାଗ। 10ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି, ତାହାକୁ ଆମେ 3 ପାର୍ଟ ଆମେ କରୁଛେ। ଫର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତୃତୀୟ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ, ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ। 8 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃତୀୟ ପାର୍ଟ। ହେଲେ ଏଇ ଫର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଏ କହିଲେ, ରାଣୀ ବଷ୍ଟିର ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଣୀ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ଭାବେ ଆସିବାର। ମାନେ ପ୍ରଥମେ ବଷ୍ଟି ରାଣୀ ରୂପେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରେ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ଭାବରେ ଆସିବାର ମାନେ ଦେଖିଥାଉ ଏଇ 2ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଫର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଏହା। ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ହେଉଛି 3 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 7 ଅଧ୍ୟାୟ। ଏଥିରେ ଥିବା ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ, ହାମନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମର୍ଦ୍ଦକୟକୁ ଏବଂ ଜିଉଦୀୟମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କୁମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ। ସେ କରିଥିବା କୁମନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେ ନିଜେ ହତ ହେଲେ। ଏହା 3 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଥିଲା। ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟ ହେଉଛି 8 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 10 ଅଧ୍ୟାୟ। ଏଥିରେ ଥିବା ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ, ଜିଉଦୀୟମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ବିନାଶ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଜିଉଦୀୟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବାରୁ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳ କରିଥିବାରୁ ଜିଉଦୀମାନେ ଏକ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାର, ପୁରିମ୍ ନାମକ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାର ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଆହୁରି ମର୍ଦ୍ଦକୟଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଉନ୍ନତ ହେବାର ମଧ୍ୟ এই ଅଧ୍ୟାୟରେ ମାନେ ଦେଖିଥାଉ। এই ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ତ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଫର୍ଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ପ୍ରଧାନ ବିଷୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ,
ରାଣୀ ରୂପେ ବଷ୍ଟି ଥିଲେ, ବଷ୍ଟି ରାଣୀ ରୂପେ ଥିଲେ, ବଷ୍ଟିର ବଦଳରେ ଏଷ୍ଟର କିପରି ଆସିଲେ? ରାଣୀ ରୂପେ ବଷ୍ଟି ଥିଲେ, ଆଉ ଏଷ୍ଟର କାହିଁକି ଆସିଲେ? ବଷ୍ଟି ରାଣୀ ରୂପେ ଥିଲେ, ବଷ୍ଟିର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା କି? ବଷ୍ଟିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା କି? କାହିଁକି ରାଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ? କାହିଁକି ବଷ୍ଟିର ସ୍ଥାନରେ ଏଷ୍ଟର ଆସିଲେ? ଆମେ ଥରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଉ ଅକ୍ଷସ୍ୱରସ ଆଗରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲୁ। କ'ଣ କହିଲେ? ଅକ୍ଷସ୍ୱରସ ଅତିଶୟ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ। ଆଉ ସେ ଆପଣା ଅଧିକାରର ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ମାନେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 127ଟି ପ୍ରଦେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏତେ ଅଧିକ ରୂପେ ଅଛି, ରାଜ୍ୟର ମହାନତା ଜଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଦେଖାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଅକ୍ଷସ୍ୱରସ ରାଜାଙ୍କ ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ, ଅଧିକାରର ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଆଉ এই ଭୋଜର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ରାଜା ଆପଣା ରାଜ୍ୟର ସଂଗ୍ରାମ, ମାନେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ମୋର 127ଟି ପ୍ରଦେଶ ଅଛି, 127ଟି ପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ମୁଁ ରାଜା ରୂପେ ଅଛି, ଆଉ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତାପ, ରାଜ୍ୟର ଧନ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ସେଇ ବିଷୟ ଆମେ ପଢ଼ିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଷ୍ଟର ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ, ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ ଖୋଲି ଆମେ ଦେଖୁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ପଢ଼ୁ। ଯେହେତୁ ଏଷ୍ଟର ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ, ସେ ଆପଣା ପ୍ରତାପାନ୍ୱିତ ରାଜ୍ୟର ଧନ ଓ ଆପଣା ମହତ୍ୱର ଶୋଭାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ଅନେକ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 180 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା। ଭୋଜର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମକୁ ଭୋଜ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଭୋଜିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜା ଆପଣା ଧନ, ଆପଣଙ୍କୁ ଥିବା ପ୍ରଦେଶ, ଆପଣଙ୍କୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ 186 ଦିନ, ମାନେ 180 ଦିନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା। ଆମ ଭାଷାରେ 180 ଦିନ କହିଲେ ମାସକୁ 30 ଦିନ, ତ 30 × 6 ମାସ ଧରି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରାଇଲେ। କ'ଣ ନା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନଠାରୁ କୁଶ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ 127ଟି ପ୍ରଦେଶର ମହଦିନରେ ଅଛି, ଆଉ 127ଟି ପ୍ରଦେଶ ଅତି ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଅଛି ବୋଲି ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷାତର ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆଉ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିବାର ରାଜା, ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ହିନ୍ଦୁ ଦେଶ କହିଲେ ଆମ ଦେଶ ନୁହେଁ କି, ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଦେଶ ଠାରୁ ଆଫ୍ରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଆମର ଏଇ, ଆଉ ୟୁରୋପ, ଆସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, এই ତିନୋଟି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ରୂପେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ এই ତିନୋଟି ମହାଦେଶ ହିଁ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ବିଷୟରେ ମହାନ ରୂପେ ରାଜା ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି। ଆଉ ଏ ଭୋଜରେ ସମସ୍ତେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଜି ହେଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ସାନ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ এই ଭୋଜିରେ ଉପସ୍ଥିତ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର ତାହା ଖାଇବାର, ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ହେଲେ ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର ତାହା ଖାଇବେ, ତାହା କରିବେ ପରି ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ହେଲେ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅଧିପତିମାନେ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହି, ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହି ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସେମାନେ ରହି ଭୋଜ ପାନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଭୋଜିକୁ ଆସିଥିବା ଅଧିପତିମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ଆସିବେ କି, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋଜିକୁ ଆସିବେ। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବଷ୍ଟି ରାଣୀ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟ ବୁଝୁଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଜି ଦେବା, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବଷ୍ଟି ରାଣୀ ବୁଝୁଥିଲେ। ଏପରି ସମୟରେ ମାନେ 10 ପଦ ପଢ଼ିଲେ, 7ମ ଦିନରେ ରାଜା ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ହୃଷ୍ଟଚିତ୍ତ ହୋଇ, ଆଉ ରାଜା ଯେହେତୁ ଭୋଜି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏ ଭୋଜିରେ ରାଜା ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ମଦ୍ୟପାନ କରି, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରି, ଆଉ ଆନନ୍ଦଚିତ୍ତ ଖୁସିରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ, ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ମହାନତା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ କ'ଣ ଭାବିଲେ କହିଲେ, ଆଉ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ବଷ୍ଟି ରାଣୀ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଥିବ, ତାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, ସମସ୍ତ ଅଧିପତିମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଥିବା କେତେକଙ୍କୁ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ବଷ୍ଟି ରାଣୀଙ୍କୁ ନିଜର ମହାନତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ ଭାବିଲେ। ଏଥିପାଇଁ 7 ଜଣ ନପୁଂସକଙ୍କୁ କହିଲେ ରାଜା,
बष्टी को मोर छामु को आण ए समस्त छामु को बष्टी राणी को आण बोली कहले। से समय आउ नपुंसक माने राज अंतःपुर रे नपुंसक माने कार्यरत थिले। कारण राज्य रे आउ राज अंतःपुर रे नपुंसक मानकु से समय रखिबार कारण नपुंसक माने ले भूल करिबार आउ सुजोग नाई। तेणु नपुंसक नथिले मध्य नपुंसक रूपे करा जाए बदलाई से मानकु नपुंसक कार्य रे नियुक्त करिबार। एपरि 7 जन नपुंसक को राजा कहले तमे जाई बष्टी राणी को आण। बष्टी राणी सौंदर्यता समस्त को देखाइबा पाई तांकु आण बोली कहले समस्त को छाम को। हेले सेही समय रे 7 जन नपुंसक जाए बष्टी राणी को डाकिले। बष्टी राणी कौन खाली रे थिले कि से मध्य व्यस्त रे थिले। स्त्री मानकु माने 9 पदरे देखिले आ स्त्री मानक पय भोज प्रस्तुत कला बष्टी राणी। से मध्य बिजी व्यस्त रे थिले। तेणु से कहले मु एबे आसी पारिबि नाही कहले। ए विषय को नपुंसक माने आसी राजा को कहले बष्टी राणी एबे आसीबे नाही कहउछन्ते बोली। ए विषय सुनी राजा जेतु से क्रोधान्वित व्यक्ति अतिशय कोप व्यक्ति से ए विषय सुनी आउरी क्रोध रे जळी आउ राजा डाकिले राणी आसुनांती बष्टी राणी कही आउ से विद्वान मानन को पचारिबा को लागिले कोन करिबा। राणी राणी को डाकिले राणी आसुनांती एबे कोन करा जिबा उचित बेली केते को पचारिले से माने कहिबे राजा को कथा राणी सुनुनांती। राजा डाकिले भी राणी आसिले नाही। ए विषय जदी आउ केतेक लोक माने ए विषय प्रकार कहले ए विषय जदी अन्य स्त्री माने समाचार जानिबे ताहेले सेमानको स्वामी माने सेमानको सम्मुख रे तुच्छनीय हेबे बोली कहले। हेले एबे कोन करिबार अछि कहले राणी को राजा को निकट को आसीबा को दियंतु नाही। राणी को बष्टी राणी को राणी पदरु च्युत करंतु। बष्टी राणी को काढी दियो राणी पदरु बोली कहले। एहा प्रथम अध्याय रे माने देखिताउ बष्टी को राणी रूपे काढी देबार आमाने देखिथा। बष्टी को राणी रूपे काढी देबार आमाने प्रथम अध्याय रे देखिथाउ। तापरे एबे द्वितीय अध्याय को आमाने आसिले द्वितीय अध्याय रे एबे बष्टी राणी रूपे नाहंती। राजा अछंती मात्र राणी आ नाहंती। तेणु आ राजा को निकट रे तिबा केतेक दास माने केतेक जुबा लोक माने राजा को गोटे कथा कहले। ता कोन कहले आ 127 प्रदेश अछि एबे राजा को राणी नाहंती। तेणु 127 प्रदेश रे माने गोटे नोटिफिकेशन जारी करबा जे समस्त सुंदर सुंदर कन्या माने सुंदर सुंदर स्त्री माने सुंदर कन्या माने आसंतु। सुंदरी कन्या माने सुंदरी झियो माने आस। सेमानको मध्यरु जने उत्तम बष्टी राणी अपेक्षा जने उत्तम कन्या को राजा को राणी रूपे करा जाओ बोली राजा को जुबा माने पचारिबे। राजा सेतिरे हां बोली कहबे। एथिरे जुबा माने एहा घोषणा करिबे 27 प्रदेश रे राजा को राणी दरकार। सुसन राजधानी राजा को चक्रवर्ती को राणी दरकार राणी खोजा जाओ कोई 27 प्रदेश रे आ घोषणा करा जिवो। एहा घोषणा सुनी अनेक अनेक कन्या माने अनेक सुंदर सुंदर स्त्री माने आ अनेक सुंदर सुंदर कन्या जो माने कि से माने आसीबे। ए प्रकार ए विषय घोषणा कला बेले समस्त 127 प्रदेश रे घोषणा कला बेले ए घोषणा ए नोटिफिकेशन जारी हैला सुंदर सुंदर स्त्री मानक पाई सुंदर सुंदर झियो मानक विषय रे ए घोषणा नोटिफिकेशन जारी हैला। एबे आमाने आज गोटे जॉब नोटिफिकेशन जे प्रकार जारी होची सेही समय रे स्त्री झियो मानक पाई सुंदर झियो माने आसीबार अछि कोई नोटिफिकेशन जारी हैला। एबे देखंतु गोटे नुआ रूपे फिल्म काढले से फिल्म रे एक्ट करिवार अछि गोटे झियो ओनले गोटे पुओ कहले से माने नोटिफिकेशन जारी करंती ऑडिशन बेली कहंती ताको। से ऑडिशन को जिबा को हेले सुंदर रहिबार अछि एक्टिंग आसीबार अछि सेही प्रकार आ राजा को निकटरू ए प्रकार गोटे नोटिफिकेशन आसिला सुंदरी सौंदर्य थिबार अछि झियो माने से माने आसंतु कहि। एई कथा मर्दखय सुनिले। एई कथा के सुनिले मर्दखय सुनिले। ए नोटिफिकेशन मर्दखय किए माने आलोचना करिवार अछि पुनर्बार। ए मर्दखय किए कहले
आने चरित्र पुनर्बार जीवार अच्छी जेतेबेले असुर्य मानक हस्तरे इस्राएल मानक समर्पण कले ईश्वर असुर्य मानक हस्तरे इस्राएल माने समर्पित हेले निर्वासित हेले सेहीपरि बाबिलोन रो निर्वासित हेले जेरूसालेम रो लोक माने जुदी माने बाबिलोन रो निर्वासित हेले थरे निर्वासित हेले कि बाबिलोन रो नबुकदनेस्सर राजा बाबिलोन रो तीन थर आक्रमण बाबिलोन थरपुरु जुदी मानकु तीन थर आक्रमण घटिला तीन थर से माने गले प्रथमे 600 ख्रीष्टपूर्व 606 वर्ष रे जेतेबेले आक्रमण घटिला से समय केतेक लोक जेरूसालेम रो बाबिलोन को चली गले तापर द्वितीय रे ख्रीष्टपूर्व 597 रे बाबिलोन रो आक्रमण घटिबारो केतेक गले से समय मर्दकय जेरूसालेम रो बाबिलोन को चली गले तापर 586 वर्ष ख्रीष्टपूर्व 586 वर्ष तृतीय आक्रमण अवशिष्ट जीवदी समस्ते बाबिलोन निर्वासित हेले ख्रीष्टपूर्व 597 रे मर्दकय जेरूसालेम रो बाबिलोन को गले सेतेबेले मर्दकयंकर बयस केते होई पारे कोई माने आलोचना कले मर्दकय सेतेबेले को क्षीरपान स्तन्यपान करबा अवस्था रे थाई पारंती मां को कोल रे ही थाई पारंती कारण मर्दकय बाबिलोन निर्वासित हेले तापर सेठारे 70 वर्ष दासत्व अवस्था रे रहिले तापर पुनर्बार जेरूसालेम रे मंदिर निर्माण होला ता हेजरा पुस्तक 6 अध्याय पर्यंत जेरूसालेम रो मंदिर कंप्लीट होला सेते बेले को 70 वर्ष भाबंतु 70 वर्ष पर एबे एस्टर विवरण पुस्तक रो चरित्र घटु अछि एबे देखंतु पारस्यर राजा कोरस 539 वर्ष रे बाबिलोन साम्राज्य उपरे जय लाभ करी माध्य पारसिक साम्राज्य शासन करुछि 539 वर्ष रे मंदिर केबे कंप्लीट हैला कहले ख्रीष्टपूर्व 516 वर्ष ख्रीष्टपूर्व 516 वर्ष तापर एस्टर विवरण पुस्तक रो चरित्र घटु अछि सेते बेले को मर्दकय अछंते मर्दकय को एबे केते वर्ष होइतबो चिंता करंतु ख्रीष्टपूर्व 597 रे से क्यों अवस्था रे जाइथिबे जेरूसालेम रो बाबिलोन को कहले स्तन्यपान बयस रे जाइथिबे छोट शिशु अवस्था रे जेरूसालेम रो बाबिलोन को जाइथिबे 70 वर्ष सेठा रहिले तापर मंदिर निर्माण हैला मंदिर निर्माण हेबा बेले को 516 वर्ष तापर एस्टर पुस्तक चरित्र घटु अछि माने ख्रीष्टपूर्व 597 रु 516 माइनस कले एबे केते वर्ष होछि 80 वर्ष माने एबे मर्दकय को 80 वर्ष होई जाइतिबो 80 वर्ष वयस्क मर्दकय एक घोषणा सुनिले कौन कहे राजा को पाए रानी खोजा जाओ बुझी पार से विषय देखिले 2 अध्याय 5 पद मैंने देखिले मर्दकय विषय मैंने पढ़ी था 2 अध्याय 5 पद देखंतु से समय रे मर्दकय नामे जड़े जिहुदीय लोक सुसन राजधानी रे थिला से बिन्यामीन वंशीय जायर रो पुत्र सिमियर पौत्र कीस रो प्रपौत्र जो लोक माने जिहुदार राजा जिकनिय सहित बाबिल रो राजा नबुकदनेस्सर द्वारा निर्वासित होइतिले सेमानक सहित ये मध्य जेरूसालेम ठारो निर्वासित होइतिले किस देखंतु जियोयाकिन समय रे जेरूसालेम रु बाबिलोन को गले किए मर्दकय सेठारे 70 वर्ष दासत्व तापर मंदिर निर्माण हैला एठारे 516 वर्ष तापर एस्टर विवरण पुस्तक रो चरित्र घटु अछि माने सेते बेले को मर्दकय को 80 वर्ष होई जायछि 80 वर्ष वयस्क थिबा मर्दकय राजा को पाई सुसन राजधानी राजा को पाई राणी खोजा जाउछि कहि सुनी हदसा को डाकिले सुनला पर हदसा को डाकिले हदसा को पठाइले हदसा को विषय कुआ जायतबा विषय देखंतु 7 पद माने देखिले मर्दकय अपना पितृव्यर कन्या हदसा को अर्थात एस्टर को प्रतिपालन कला कारण तार पिता की माता नथिले केही से कन्या परम सुंदरी और सुबदना थिला तार पिता माता मल्ला उतारे मर्दकय ताको निज कन्या रूपे ग्रहण करिथिला मर्दकय अपना पितृव्यर कन्या पितृव्य कहले
ଦଦାଙ୍କର ଝିଅ ମାନେ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ? ହଦସା। ଏଷ୍ଟର କ'ଣ ହେବେ? ମର୍ଦ୍ଦକ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ ଭଉଣୀ ହେବ, ମାତ୍ର ତାକୁ ଝିଅ ରୂପେ ପ୍ରତିପାଳନ କଲେ, ଝିଅ ରୂପେ ଦେଖିଲେ, କନ୍ୟା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ମର୍ଦ୍ଦକ୍ୟ ପ୍ରତିପାଳନ କଲେ। ଆଉ ସେଇ କନ୍ୟା ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁବଦନା ଥିଲା, ପିତାମାତା ମନ ଉତରେ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ୟ ତାକୁ ନିଜ କନ୍ୟା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏବେ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ୟଙ୍କୁ ଏଷ୍ଟର କ'ଣ ହେବ? ଝିଅ, ଭଉଣୀ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଝିଅ ରୂପେ ସେ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଏଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ୟ ଡାକି ପଠାଉଛନ୍ତି, ଯାଅ ସେଠାକୁ ଯିବ ମାତ୍ର ତୁମେ ନିଜେ କିଏ କହି ସେଠାରେ କାହାକୁ ଜଣାଇବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଜିଉ ଦିଅ ବୋଲି କାହାକୁ ସେଠାରେ ଜଣାଇବ ନାହିଁ କହିବାରୁ ଏଷ୍ଟର ମର୍ଦ୍ଦକ୍ୟଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଆଉ ଅନେକ କନ୍ୟାମାନେ ଗଲେ। ସେହି ପ୍ରକାର ଏଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଗଲେ ହେଗୟଙ୍କ ନିକଟକୁ, କାରଣ ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ହେଗୟଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ଭାବରେ। ହେଗୟ ନପୁଂସକ ହେଗୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଜଣେ ଜଣେ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଏଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ହେଗୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ଅଣାଗଲେ। ଏଷ୍ଟର ହେଗୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୃଷ୍ଟିଜନକ। ହେଗୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଏଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି, ତାଙ୍କର ଆଚରଣ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ହେଗୟ ଅତି ଖୁସି ହେଲେ। ହେଗୟ ଦୃଷ୍ଟିଜନକ ହୋଇ ତାହାଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲା। ହେଗୟଙ୍କୁ ଦୟା ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାରୁ, ଏଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିବାରୁ, କାରଣ ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ଚାଲିଚଳଣି ହୋଇପାରେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଏଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଉ ସେ ଦୃଷ୍ଟିଜନକ ହୋଇ ରାଜ ଅନ୍ତଃପୁରରୁ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନେଲେ। ହେଗୟ ଏଷ୍ଟରଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ରାଜ ଅନ୍ତଃପୁରରୁ ଆସିବା ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେଲେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ କେୟାର ନେଲେ, କାରଣ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରଖି, ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକୀୟ, ସେମାନଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାର, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଗନ୍ଧି ତୈଳ, ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଦେବାର, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେଗୟ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖି ତାପରେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲାବେଳେ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଥିଲା, ଏମାନେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ମାଗିବେ ଏମାନଙ୍କୁ ତାହା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର ତାହା ମାଗିଲେ, ମାତ୍ର ଏଷ୍ଟର କୌଣସି ବିଷୟ ମାଗିଲେ ନାହିଁ। ହେଗୟ ଯାହା ଦେଲେ ତାହା ହିଁ ପରିଧାନ କରି ଗଲେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଏବେ ଏଷ୍ଟର ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ 16 ପଦ। ରାଜାର ଅଧିକାରର 7ମ ବର୍ଷର 10ମ ମାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଟେବତ ମାସରେ ଏଷ୍ଟର ରାଜଗୃହକୁ ଅକ୍ଷଶ୍ୱରସ ରାଜା ନିକଟକୁ ଗଲା। ତହିଁରେ ରାଜା ଅନ୍ୟ ସକଳ ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଏଷ୍ଟରକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କଲା। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ସକଳ ଯୁବତୀ ଠାରୁ ସେ ରାଜାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଦୟା ପାଇଲା। ଏଣୁ ସେ ତାହାର ମସ୍ତକରେ ରାଜ ମୁକୁଟ ଦେଇ ବଷ୍ଟି ବଦଳେ ତାକୁ ରାଣୀ କଲା। କ'ଣ ଅଛି ଏଠାରେ? ରାଜାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଦୟା ପାଇଲା। ଏଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣେ ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆସିଲା? ଦୟା ଆସିଲା, ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲା ଏଷ୍ଟର। ଆଉ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଦୟା ଆସୁଛି କି? ଆମମାନଙ୍କୁ କେହି ହେଲେ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଆସୁଛି କି ନା କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି? ଆମମାନଙ୍କୁ କେହି ହେଲେ ଦେଖିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା, ଏହି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଆସୁଛି ନା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିବା, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଆସୁଛି? କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣେ ସେମାନଙ୍କ ଫେସ୍, ସେମାନଙ୍କର ଓଭର ଆକ୍ସନ୍ କିପରି ଥିବ କହିଲେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନଥିବ, ଭୂତ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବେ କେତେଜଣ। ଏଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଦୟା ଆସିଲା, ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ରାଗ ଆସୁଛି। ଏଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆସିଲା, ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନ ହିଁ ଆସୁନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛନ୍ତି କେତେକ ଲୋକ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଦୟା ଆସିଲା। ଏଷ୍ଟର ରାଜାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲେ ଲେଖା ଅଛି। ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ପରେ ଆମେ ରହିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖି କହନ୍ତି,
रोमियो मंडल निगड़ पत्र 15 अध्याय 4 पद आम देखिले आउ पूर्व काल रे घटुवा समस्त विषय तुमको शिक्षा देवा निमंते शिक्षा पाइबा निमंते तुमने तापरे करंतिय मंडल निगड़ प्रथम पत्र 10 अध्याय से कहती समस्त विषय पूर्व काल रे घटुवा दृष्टांत ता सब तुमको चेतना आसवा निमंते माने चरित्र आज लेखा जाय अछि आमाने पढुछे ता केउथि पाए आमानकर शिक्षा पाए आमानकर चेतना पाए ए चरित्र लेखा जाय अछि प्रिय माने तेणु ए चरित्र शिखुवा आमे माने शिक्षा पाइबार अछि चेतना पाइबार अछि एस्टर को देखिबारु राजा अति क्रोधान्वित व्यक्ति अतिशय कोपित व्यक्ति सेही परी व्यक्ति एस्टर को देखिबारु दया आसिला आज परिवार रे तुम स्वामी तुमको देखिले राग आसुची तुम प्रति ना तुम प्रति दया आसुची तुम प्रति दया आसला पर तुम व्यवहार कर आचरण तुमनकर सेही प्रकार रहबार अछि एस्टर को देखिबारु राजा को दया आसिला माने एस्टर को सौंदर्य एस्टर व्यवहार एस्टर आचरण केते महान रूपे थी तरे चिंता करंतु केवल एस्टर को देखिबा राजा को ही दया आसिला ताहा नुहे सेठार थिबा समस्ते एस्टर को देखी समस्त को दया आसिला एस्टर को जीवन केते महान रूपे थिला एस्टर पितांकर एस्टर को विषय आमे आगु को पढ़िले जानिबा एस्टर पितांकर कथा अनुसार कले आउ जिउदी मान जाति को निज जाति को रक्षा करबा निमंते केडे साहस रूपे तांकर साहस माने देखि थाओ ईश्वरकर इच्छा पितांकर कथा अनिवार्य जिउदी मान जातिंकर रक्षा विषय चिंता करी निज जीवन को मध्य हिसाब करि नथवा स्त्री रूपे आमानकु एस्टर देखा जांती तेणु आज एक वाक्य शुणुवा युवती माने हुंतु ए वाक्य शुणुवा विवाहित स्त्री माने हुंतु एस्टर माने अनेक विषय शिखिबार अछि आज एस्टर को देखिबारु दया आसिला लेखा अछि 17 पदरा माने देखिले अन्य सकल युवती ठारू से राजार दृष्टि रे अधिक अनुग्रह दया पाइला माने राजा को दृष्टि रे दया राजा को ही बदलाइला एस्टर राजा क्रोधर थिबा राजा को दया आसिला माने एस्टर राजा को ही बदलाइला माने बदलाइला बष्टी रानी रूपे थिला बष्टीर परिवर्तन एबे एस्टर आसिले बष्टी को रानी रूपे काढ़ीबा पूर्वे भोज कले एबे एस्टर रानी हैला कोई सिलेक्ट हैला कोई मध्य आउ थरे भोज करला परे माने देखि थाओ तापरे एबे माने ए एस्टर रानी हैला तेणु राजा कौन कले माने सारा प्रदेश रे पब्लिक हॉलिडेज घोषणा कले पब्लिक हॉलिडेज घोषणा कले एस्टर रानी हेबारु एस्टर रानी रूपे राजा को मिलिबारु राजा पब्लिक हॉलिडेज घोषणा कले तापर एस्टर को विषय रे आउ आमे समस्ते शिखिबा पई जानिबा पई थिबा विषय आउ 2 अध्याय 20 पदर लेखा जायछि पढंतु एस्टर मर्दकयर आज्ञा अनुसार अपना वंश और कुटुंबर परिचय काहा को ही देला नाय कारण एस्टर मर्दकय निकट रे प्रतिपालित हेबा समय रे जेपरि करूथुला सेते बेले मध्य तार आज्ञा पालन कला एबे एस्टर को विषय रे लेखा जायछि ए हम समस्त को शिक्षा पूर्वे एस्टर किए कहले मर्दकयंकर झियो रूपे प्रतिपालित होला मात्र एबे एस्टर किए कहले से 127 प्रदेशर राजा रूपे थिबा 127 प्रदेशर राजा राजा माननको चक्रवर्ती उपरे थिबा अक्षयसर राजांकर रानी रूपे से टॉप पोजीशन रे अछंती मात्र से मर्दकयंकर पूर्वे जेपरी मर्दकयंकर कथा शुणुथिले मर्दकयंकर झियो रूपे थिला बेले जेपरी तांकर कथा शुणे आज्ञाबह होइथिले आउ एबे एस्टर राजा पर राणी रूपे अधिकार थिले मध्य एबे मध्य मर्दकयंकर कथा से शुणुचंती पूर्वे जो प्रकार शुणुथिले एबे मध्य से प्रकार तांकर कथा शुणुचंती माने एठारे आमाने एस्टर को जीवन द्वारा शिखिबा को शिक्षा होची पोजीशन आसिला परे मध्य माने सेम भाबरे रहिबार अछि आज्ञाबह होई रहिबार अछि काहे कि एस्टर राणी हेले सुदा काहे कि पोजीशन थाए मध्य काहे कि शुणुचंती मर्दकयर कथा
ଏବେ ସେ ରାଣୀ ରୂପେ ଅଛନ୍ତି ନା, କାହିଁକି ମର୍ଦ୍ଦକୟର କଥା ଶୁଣିବାର ଅଛି? ଆଜି କେତେକ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଦେଖିଲେ ଝିଅମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବୟସ ବଢ଼ିବା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲେ ସେମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମୁଁ ତୁମର କଥା ଶୁଣିବି କି? ମୋର ବୟସ କ'ଣ, ତୁମର କଥା କ'ଣ? ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଝିଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। କାହିଁକି ଏହି ଗର୍ବ? ଦିନେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଲ, ଆଜି ପୋଜିସନ୍ ଆସିଲା କହି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର କଥା? ମାତ୍ର ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖ। ରାଣୀ ହେବା ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମର୍ଦ୍ଦକୟର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ରାଣୀ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ମର୍ଦ୍ଦକୟର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ପାଉଲ ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଲେଖି 6 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦରେ କହନ୍ତି, ହେ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅ, କାରଣ ଏହା ଯଥାର୍ଥ। ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅ, ଏହା ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଷ୍ଟର ଆଚ୍ଛା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ସେ ରାଣୀ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥିବା ମର୍ଦ୍ଦକୟଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ବଞ୍ଚିଲେ। ଆଜି ଆମମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଟପ୍ ପୋଜିସନରେ ଅଛୁ ବୋଧେ, ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରୁଛୁ ବୋଧେ, ଆମମାନେ ଗୋଟେ ବିବାହିତ ହୋଇ ଆମମାନେ ଶାଶୁଘର ଅଛୁ ବୋଧେ, ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଆଜି ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଅଛି ବୋଧେ। ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାନ ବେଳଠାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ ଦେଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଥିବା ପରିବାରକୁ, ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ, ମା ବାପାଙ୍କୁ ପାସରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦିନେ ତୁମେ ଖରାପ ପଥରେ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ତୁମକୁ ଅନୁଯୋଗ ଦେବା ଦ୍ୱାରା, ତୁମକୁ ସତ୍ୟ ପଥରେ କଢ଼ାଇ ନେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆଜି ଏହି ପୋଜିସନରେ ଅଛ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି। ଏଠାରେ ଏଷ୍ଟର ମର୍ଦ୍ଦକୟଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇଥିଲା ପରି ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଆଉ ମର୍ଦ୍ଦକୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ? ଅନ୍ତଃପୁରର ରାଜଦ୍ୱାରର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଜ ଝିଅ ପ୍ରତି କ'ଣ ଘଟୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଟା ରହି ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେଠାରେ କ'ଣ ଘଟିଲା, ମାନେ 2 ଜଣ ନପୁଂସକ ରାଜଦ୍ୱାର ନିକଟରେ 2 ଜଣ ନପୁଂସକ ମର୍ଦ୍ଦକୟ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ 2 ଜଣ ନପୁଂସକ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଦ୍ଦକୟ ଜାଣି ତାହା ଏଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଏଷ୍ଟର ମର୍ଦ୍ଦକୟଙ୍କ ନାମ ନେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ରାଜା ସେହି 2 ଜଣ ନପୁଂସକକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ବିଚାର କଲେ ଏବଂ ଜାଣିଲେ ଯେ ସତରେ ଏମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଇଦେଲେ। ଏହା 2 ଅଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ବଷ୍ଟିଙ୍କୁ ରାଣୀ ପଦରୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯିବାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ହେବାର, ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ହାମନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ହାଗାଗିଆ ହାମନ ଭିଲେନ୍ ଏଣ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି। ହାଗାଗିଆ ହାମନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ହାଗାଗିଆ କେଉଁ ବଂଶର ଲୋକ କହି ଆଲୋଚନା କଲେ? ଏମାନେ ଅମାଲେକୀୟ ବଂଶକୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ହାଗାଗିଆ ଲୋକମାନେ। ଅମାଲେକୀୟ ବଂଶକୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଲୋକମାନେ ହାଗାଗିଆ ଲୋକମାନେ। ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ସାମୁଏଲ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ଈଶ୍ୱର ସାଉଲଙ୍କୁ କହିବେ ଅମାଲେକୀୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବର୍ଜିତ ରୂପେ ବିନାଶ କର ବୋଲି। ମାତ୍ର ସାଉଲ କ'ଣ କରିବେ? ବର୍ଜିତ ରୂପେ ବିନାଶ କରିବେ ନାହିଁ, ଅବଶିଷ୍ଟ ରୂପେ ହଗାଗ ରାଜାଙ୍କୁ ଜୀବିତ ରଖିବେ। ସେ ହଗାଗ ରାଜା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମରିଯିବେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ବଂଶ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାଣି ଦେଖୁଛେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କେବେ ନା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 17 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ରଫିଦିମ୍ ନିକଟରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଅମାଲେକୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋଶା ହାତ ଉପରକୁ ଟେକିଲେ ଇସ୍ରାଏଲମାନେ ଜିତିବେ, ହାତ ତଳକୁ ଟେକିଲେ ଅମାଲେକୀୟମାନେ ଜିତିବେ। ସେହି ସମୟରେ ପର୍ବତ ଉପରେ ମୋଶାଙ୍କର ହସ୍ତ ତଳକୁ ଯେପରି ନ ଆସେ, ଏଥିପାଇଁ ହାରୋନ ଏବଂ ଉର୍ ମୋଶାଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଧରି ରହିଲେ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଜିତିବାର ଅଛି କରି। ସେହି ସମୟରେ ମୋଶାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଆକାଶ ତଳୁ ଅମାଲେକୀୟମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଲୋପ କରିବା ବୋଲି। ସେହିପରି କହିଥିବାରୁ ସାଉଲ ରାଜା ହେଲା ପରେ ସାଉଲଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କହିବେ ଅମାଲେକୀୟମାନଙ୍କୁ ବର୍ଜିତ ରୂପେ ବିନାଶ କର ବୋଲି।
ମାତ୍ର ସାଉଲ ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିବେ। ତାପରେ ଦାଉଦଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦାଉଦ ଅମାଲେକୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଅମାଲେକୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅମାଲେକୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କଲାବେଳେ ଅମାଲେକୀୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଅବଶିଷ୍ଟ ରହି ରହି ଏ ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକର ମଧ୍ୟ ଅମାଲେକୀୟମାନେ ଥିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। এই ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକରେ ଈଶ୍ୱର କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ ଅମାଲେକୀୟ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିନାଶ ହେବାର ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଫଳ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, ସେମାନଙ୍କର ପାପର ଭାର ଅଧିକ ହେଲେ, ଭୟଙ୍କର ପାପ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିନାଶ ଘଟାଉଛନ୍ତି। ହିତୋପଦେଶରେ ଲେଖାଯାଇଛି ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ସମୟ ଅଛି ବୋଲି। ଉଚିତ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ବିନାଶ ଘଟାଇବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଉଛି। ଅମାଲେକୀୟମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବର୍ଜିତ ହେବେ, ବିନାଶ ହେବେ। ଆକାଶ ତଳୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଲୋପ ପାଇବ। ଏଇ ଅମାଲେକୀୟ ବଂଶକୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହଗାଗୀୟ ଆମନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ହାମାନଙ୍କୁ ରାଜା ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ। ଉନ୍ନତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାରୁ ଏହି ହାମାନଙ୍କୁ ଗର୍ବ ଆସିଯିବ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାଉ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦବୀ ନଥିଲେ ନମ୍ର ଭାବରେ ଥାଏ। ପଦବୀ ଆସିଲେ, ଉନ୍ନତ ହୋଇଗଲେ ଟିକେ ଗର୍ବ ଆସିଯାଏ, ଅହଙ୍କାର ଆସିଥାଏ। ତାର କଥାରେ ଅହଙ୍କାର, ତାର ବ୍ୟବହାରରେ ଅହଙ୍କାର, ତାର ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗରେ ଅହଙ୍କାର, ସବୁ ବିଷୟରେ ଅହଙ୍କାର, ଗର୍ବ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଏହି ହାମାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଉନ୍ନତ କରିବାରୁ, ପଦବୀ ଆସିବାରୁ ସେ ଆଉ ଗର୍ବ କରିବାର ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଏପରି ଗର୍ବ କରି ରାଜା ହାମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରୁ ରାଜଦ୍ୱାର ସେ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ଥିବା ସମସ୍ତେ ଆଉ ହାମାନଙ୍କୁ ନତ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ମାତ୍ର ମର୍ଦ୍ଦକୟ ନାମକ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜା ଅନ୍ତଃପୁରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଥିବେ, ହାମାନଙ୍କୁ ସେ ନତ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ନାହିଁ। ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱର ଲୋକ ଥିବେ, ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱର ଲୋକ ମର୍ଦ୍ଦକୟକୁ ପଚାରିବେ, କାହିଁକି ତୁମେ ହାମାନଙ୍କୁ ନତ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରୁନାହ ବୋଲି କହିଲେ, ନତ ହୋଇ କାହିଁକି ପ୍ରଣାମ କରୁନାହ ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ମର୍ଦ୍ଦକୟ କହିବେ, ମୁଁ ଜଣେ ଜିଉଦୀୟ ଲୋକ। ଜିଉଦୀୟ ଲୋକ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ, ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ମାନେ ନବୁକଦନେସ୍ୱରଙ୍କ ସମୟରେ, ଆଗାମୀ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ନବୁକଦନେସ୍ୱର ସମୟରେ ନବୁକଦନେସ୍ୱର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରି ଆଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରଖିବେ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କର, ଯେ କେହି ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପକାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ମାତ୍ର ସଡ୍ରାକ, ମେଶକ, ଆବେଦନିଗୋ ଏମାନେ 3 ଜଣ ସେ ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିବୁ ସିନା, ସେ ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ନା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ନା ବୋଲି ଜିଉଦୀୟ ଲୋକମାନେ, ଏମାନଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରକାର ଥିଲେ ସେମାନେ। ଆଜି ଆମମାନେ ସଡ୍ରାକ, ମେଶକ, ଆବେଦନିଗୋକୁ ଥିବା ଲକ୍ଷଣ ଆଜି ଆମଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୂପେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଅଛି, ପ୍ରତିମା ଅଛି, ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡକୁ ଗଲେ ଯିବୁ ସିନା, ପ୍ରତିମାକୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ନା ବୋଲି କହିଲେ। ଆଜି ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ଆମମାନେ କ'ଣ ରୂପେ ରଖିପାରୁଛେ କି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ଛୋଟ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଆସିଯାଏ, ଆମମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହୋଇଯାଇଥାଉ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ସିନା, ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ସାକ୍ଷ୍ୟ ରୂପେ ଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ସେହି କାଳରେ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଇନଥିଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ ଆଜି ଚରିତ୍ରରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ରୂପେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ, ଅନେକ ଆଜି ସାକ୍ଷ୍ୟ ରୂପେ ଅଛନ୍ତି, ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ, ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ଆମମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ରୂପେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରୁଛେ କି? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ଏଇ ବିଷୟ ମର୍ଦ୍ଦକୟ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଜିଉଦୀୟ ଲୋକ, ମୁଁ କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା କହିବାରୁ ସେ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱର ଲୋକ, ଶୁଣିଥିବା ଲୋକ ହାମାନ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲେ,
हामन आउ एहीपरि मर्दकय अछंती से तुमको प्रणाम करूनांती से जिहुदीय लोक कहबारु हामन तांको विषय समस्त डाटा कलेक्ट कले मर्दकय विषय रे आउ से जिहुदीय लोक बेले जानिबारु हामन कौन कले माने मर्दकय को मारिबार अछि मर्दकय को मारिबार अछि आउ जिहुदीय लोक मानकर विनाश घटिबार अछि कोइ प्लान करी आउ राजा को निकट जाई हामन कहिले आउ ए जिहुदीय लोक माने अछंती सेमानकर विधि अलगा सेमाने सेमाने जिहुदी माने सेमाने निर्वासित सेमाने दास सेमाने निर्वासित होइतबा लोक माने सेमानकर विधि अलगा आमानकर विधि अलगा सेमाने आमानक सहित रहिबा भल नुहे ताहा राजा को मध्ये भल नुहे कहि राजा को कहले एपरि कहबा द्वारा राजा कहले तुम इच्छा अनुसार तुमे जहाँ लेखुछ लेख बोली कहले एही प्रकार कहबा द्वारा से संविधान लेखि छाड़ले हामन कौन कहे कहले जिहुदीय माने समस्ते विनाश होबार अछि समस्तଙ୍କର विनाश होबार अछि कहि आ राज भंडारर केतेक टंका खर्च करी निजे मध्ये टंका खर्च करी आ लिपि लेखिबार लागिले सबु भाषा रे लिपि लेखिबार लागिले जिहुदीय मानकर विनाश होबार अछि कहि 127 प्रदेश को ता पठाइले 127 प्रदेश को पठाइले सेति पूर्वे से गुलीबांट पकाइले से माने से जहा कहले विश्वास करछंती से ईश्वर सम्मुख रे गुलीबांट पकाइले ताहा द्वादश मासर 13 दिन रे आसिला केउ दिन जिहुदी मान को मारिबार अछि कहले द्वादश मासर 13 दिन रे 12 मासर 13 तारिख रे जिहुदी मान को मारिबार अछि कहि आसिला आसीबारो आ प्रकार विभिन्न भिन्न भाषा रे से विषय लेखिले जिहुदी मानकर विनाश घटिबार अछि बोली से विषय लेखि भिन्न भिन्न भाषा रे लेखि 127 प्रदेश को यथाशीघ्र जेपरि से चिठी पहुँचबो सेति से चेष्टा कले एथिरे राजांकर मुदी मध्य राजा देले से राजांक मुदी सेतिरे स्टाम्प भाव रे मारिले से सबु आड़े जिहुदी मानक निकट ता पहुँची गला एई विषय 3 अध्याय रे घटिला 4 अध्याय रे हमरे देखिले 4 अध्याय प्रथम पद रे आ मर्दकय विषय जानी आ अपना वस्त्र चिरी देखो 4 अध्याय प्रथम पद रे हमरे देखिले अपना वस्त्र चिरी अखा पिंदी भस्म लेपन करी नगर मध्य को जाई बेळाप कला मर्दकय अपना वस्त्र चिरी अछि ए विषय जानी एस्टर मर्दकय को वस्त्र पठाइबे से रिटर्न कर देबे मर्दकय को वस्त्र पठाइले से रिटर्न कर देबे ताहले कौन है कही जानवा चाहे मर्दकय एस्टर को जणाइबे एई प्रली घटी अछि बोली विषय जणाइबे ए विषय जणाई तांको कहिबे आउ तुमे एबे राजा को रानी भाव में अच्छ यही सब विपद घटू अच्छी ये विपद रक्षा करने बोधे तुमको ईश्वर से स्थिति रखिले रानी रूपे रखिले एबे तुम्हें नीरव न रुह बोली रानी को कहे कारण तुम्हें दिने अनाथ रूपे थिल तुम बापा माँ नथिले तुम्हें अनाथ रूपे थिल क्यों अवस्था थिल क्यों अवस्था को तुमको ईश्वर पहुँचाइले एबे तुम्हें कौन करिवार अछि तुम्हें नीरव न रुह अपना जाति को रक्षा करिवार अछि बोली आउ मर्दकय एस्टर को कहे एस्टर मर्दकय को कहे आउ राजा को गोटे नियम थिला जे हेले सेबे राजा गृह को जाई परिबो नै राजा डाकरा आसले ही जीवार अच्छी आउ 30 दिन है मत डाकरा आसी ना जदि डाकरा बिना गले राजा मते मारिबे बोली कहे ए विषय कहबार मर्दकय कहे आउ तुम्हें जदि आम साहाय्य न करिबो ताहेले अन्य कौन उपाय रे ईश्वर आम साहाय्य करे जिहुदी मान उपकार अन्य कौन स्थान आसो बोली कहे ए विषय शुणिबार रानी एस्टर कहे नाई मुझे जीवी मोर जीवन मु विनष्ट हेले मध्य मु जीवी राजा निकट को तुमने समस्ते मो पाए प्रार्थना कर मो पाए उपवास कर सारा जिहुदी मान को ये विषय जनाओ बोली मर्दकय को कहे मर्दकय को कहला पर आमने देखी था 4 अध्याय 14 पद 16 पद आमने देखी था एठारे रानी को विषय आम देखुले निज जीवन को मध्य मो जीवन विनष्ट हेले हो मु जीवी राजा निकट तुम विषय कहबी बोली कहले देखु जड़े रानी पोजिशन को गले एबे मोर कौन असुविधा नाई मो सुख उत्तम रूपे अच्छी बोली से भाविले नाई मात्र से अपना पिता कथा ईश्वर
लोक मानकर रक्षा पाई चिंता कले तेणु मो जीवन विनष्ट हेले आउ मु जीवी बेली से भाविले से प्रकार 5 अध्याय मैंने देखिले ए उतारू तृतीय दिन एस्टर राजकीय वस्त्र पिंधि राजगृह भीतर प्रांगण में राजगृह सम्मुख ठिया है से समय राजा राजगृह द्वार सम्मुख राजसिंहासन पर उपविष्ट थिला। एथर 5 अध्याय गले एस्टर राजा निकट गले आ राजा दृष्टि से अनुग्रह पाइले दया पाइले राजा दृष्टि अनुग्रह पाइले। एबे राजा ताको पचारुचंती तुमर प्रार्थना कौन अर्धेक राज्य कौन तुमको देबा कि अर्धेक राज्य तुमको देबा कि कह बोली कहबे मात्र राणी कहबे ना कहबे अर्धेक राज्य कहले 27 प्रदेश अच्छी से 64 प्रदेश तुमको देबा कि कौन तुम्हें मांगुछ तुमको देबा बोली कहबे नाई भोज प्रस्तुत करी अछि तुम्हें और आमन आसी से भोज से ताहा खाओ बोली कहबे। एथिरे हामुन आउ राजा आसी भोजन करेंगे आउ थे राजा पुनर्बार पचारे राणी को तुमको कौन दरकार तुम प्रार्थना कौन बोली कहले आउ थे राणी कहबे तुम्हें काली की मध्य हामन आ तुम्हें भोज प्रस्तुत करी तुम मान तुम्हें काली मध्य आसी भोज कर तापर मु तुमको मोर प्रार्थना कौन जनाइबी। एठारे एस्टर को चातुरता एस्टर आमे माने तंद्रा हो जाए तो मात्र से घाबरा तंद्रा न हो केड़े उत्तम रूपे से चतुर भाव से व्यवहार कर देखु शीघ्र शीघ्र तांकर निवेदन कौन प्रार्थना कौन जनाऊ ना तुम्हें काली की मध्य भोज को आस तापर मु जनाइबी बोली कहबार माने एठारे देखि थाओ। एस्टर प्रथम थर डाकिले आउ थे द्वितीय थर मध्य भोज को डाकिले हेले प्रथम थर भोज को आसी हामन भोज को ग्रहण करी बाहर को आसला तापर से फिल हो जाऊसी कौन कहले आउ राजा सहित राजा अधीन अनेक अधिपति माने अच्छी तथापि राणी क्या न डाकी मत डाकिले कह से फिल हो जाऊँ से फिलिंग रे बाहर को आसला बेले बाहर समस्ते हामन को प्रणाम करुछंती मात्र मर्दकय तांको प्रणाम करूना ए विषय देखी गोटे पार्श्वर आनंद हेले भी से आनंद को सेलिब्रेट करि पारना कारण मर्दकय तांको न प्रणाम करूना तेणु से घर को से प्रकार गले निजर भार्या सेरसों को आ मित्रगण को से डकाई कहले आज राणी मत डाकिले खाइबा काली की मध्य मुझे खाइबा मात्र मु बाहर को आसला बेले मर्दकय मत प्रणाम करूना तापर कौन करवा कही गोटे प्लान कर गोटे फाँसी खुंट तापाई फाँसी खुंट प्रिपेयर कले 50 फाँसी खुंट मर्दकय से माने रेडी कले हामन। एतर से भाविले मु राजा निकट जीवी राजा को कहबी ए मर्दकय को फाँसी देवा कही यहाँ फाँसी देला पर मुझे भोज करी मु खुशी रही बोली भाविले हामन। से प्रकार हामन प्रथम दिन भोज करी घर को चलला तापर 6 अध्याय माने देखिले अक्षस्वर राजा राति आउ सोई पारुना निद होना से समय से इतिहास पुस्तक को आनी साक्षात पाठ करने कहले निद नहेबारु इतिहास पुस्तक आनी पढ़िले से एपरी लेखा थिला समस्त विषय पढ़ुले से विषय से सम्मुख पाठ करागला ताहा कौन कहले आउ दिने नपुंसक माने अक्षस्वर राजा को मारिबा को चेष्टा कले मात्र मर्दकय यह शुणी प्राण रक्षा कले ये कथा शुणिबार से हठात स्टक हो गले हाँ मर्दकय मो प्रति मंगल कले ना कि आउ प्रति कौन सम्मान करा जायछि कि बोली पाखरे थिबा लोक मानको पचारले से कहले कौन से प्रकार सम्मान करा जाए नाही। इति मध्यरे आउ प्रांगण रे हामन पहुँचिले हामन आसिले हामन आसबारू किए बाहर अच्छ हामन अच्छी हामन आसु भीतर को सेते बेले राजा हामन को पचारले आउ राजा जहाँ को हेले सम्मान देवा को हेले ताको कौन करिवार अच्छी कह पचारले सेते बेले हामन भाविले राजा आउ क्या सम्मान करेंगे मते मो बिनु आउ क्या सम्मान करेंगे मते ही सम्मान करेंगे बोली भाभी गोटे लंबा लिस्ट कहले ता कौन कहले माने पढ़ुले तैरे हामन एणु हामन उत्तर देला महाराजा जहाँ को सम्मान करने को तुष्ट हमें ताहापाई महाराजा परिधेय राजकीय वस्त्र
ଓ ମହାରାଜାଙ୍କ ଆରୋହଣର ରାଜମୁକୁଟ ଭୂଷିତ ଅଶ୍ଵ ଅଣାଯାଉ, ଆଉ ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଅଶ୍ଵ ମହାରାଜାଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅଧିପତିରେ ହସ୍ତରେ ଦିଆଯାଉ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏହି ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି ହାମାନ କହିବେ। ତାହେଲେ ରାଜା କହିବେ ହାମାନଙ୍କୁ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମେ ହିଁ କର। ମର୍ଦ୍ଦକୟ ପ୍ରତି କୌଣସି ବିଷୟ ଉଣା ହେବାକୁ ହବ ନାହିଁ, ଯାହା ଯାହା କହିଲ ତାହା ତୁମେ କର ବୋଲି କହିବେ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ହାମାନ ମର୍ଦ୍ଦକୟଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବେ। କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ଅପମାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାହା ପାଇଁ ହେଲେ ଖାତ ଖୋଳିଲେ, ଯାହାକୁ ହେଲେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ରାଜାଙ୍କୁ କହି ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ କୁଣ୍ଡ ଚଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ପନିଶମେଣ୍ଟ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଏକ ସମୟରେ ଯୋସେଫଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଯୋସେଫଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେମାନେ ଗଲେ। ତା ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ପନିଶମେଣ୍ଟ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ତେଣୁ କେବେ ହେଲେ ବି କାହାର ହେଲେ ବି କ୍ଷତି କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ କାହାର ପ୍ରତି ହେଲେ ବି ଆମେ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ମାରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲା ପରେ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ କଲେ। ତେଣୁ କାହା ପ୍ରତି କେବେ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବାକୁ ମନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିବା ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 12 ପଦରେ ସେ କାନ୍ଦିଲେ, ହାମାନ କାନ୍ଦିଲେ, ଆଉ ମସ୍ତକ ଢାଙ୍କି ଆପଣା ଗୃହକୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଗଲେ। କାରଣ ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ହାମାନ ମର୍ଦ୍ଦକୟଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ନ ପାରି କାନ୍ଦିକି ପଳେଇଲେ ଘରକୁ ଯାଇ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି, ତେବେ ତୁମେ ତାହାକୁ ଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯଦି ସେ ଜିହୁଦୀ ବଂଶୀୟ ଲୋକ ହୁଏ ତାହାକୁ ତୁମେ ଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଥମ ଭୋଜ ସିନା ହେଲା, ଆଉ କାଲିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିବ ବୋଲି ଏଷ୍ଟର ଡାକିଥିଲେ। ସେଇ କଥା ଅନୁସାରେ ଆଉ ସେଠାର ଲୋକମାନେ ହାମାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ଗଲେ, ହାମାନଙ୍କୁ ଭୋଜକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଆଉ ହାମାନ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଭୋଜକୁ ଗଲେ। ସେଇ ଭୋଜ କରିବା ସମୟରେ ଏଥର ରାଜା ପୁନର୍ବାର ପଚାରୁଛନ୍ତି ରାଣୀକୁ, କ'ଣ ଦରକାର କୁହ, ତୁମକୁ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ରାଜ୍ୟ ଦରକାର କି ଦେବି କୁହ ବୋଲି କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରାଣ, ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମୋ ପ୍ରାଣ ଓ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁସାରେ ମୋ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଦିଆଯାଆନ୍ତୁ। ମୋ ପ୍ରାଣ ହିଁ ରିସ୍କରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କାରଣ କିଏ ଜାଣ? ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ହାମାନ ବୋଲି ତାକୁ ଦେଖାଇଲେ। ସେଥିରେ ରାଜା ଅତି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଆଗରୁ ହିଁ କୋପିତ, ସେ ଅତି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହାମାନ କହି ଡାକିବାରୁ ଆଉ ରାଜା ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଆଉ ରାକ୍ଷାରସ ପାନଶାଳାରୁ ଉଠି ରାଜଗୃହର ଉଦ୍ୟାନକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଆଉ ହାମାନ ଜାଣିଲା ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ହେଲେ ମୋତେ ମାରିବେ ବୋଲି ପ୍ରାଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ଏଷ୍ଟରଙ୍କୁ। ଏଷ୍ଟର ଆସନରେ ବସିଲା ବେଳେ ଏଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମାଗିଲା ବେଳେ ରାଜା ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ପୁନର୍ବାର କହିଲେ, କ'ଣ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ରାଣୀକୁ ତୁମେ ବଳାତ୍କାର କରିବ? କହିବାରେ ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆସି ହାମାନଙ୍କୁ କଳାକନା ହାମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ, ମୁଖ ଘୋଡ଼ାଇ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆଉ କେତେକ ଲୋକ ଆସି କହିଲେ, ଏଇ ହାମାନ ଆଉ ମର୍ଦ୍ଦକୟ ନିମନ୍ତେ ଫାଶୀ କୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବୋଲି କହିବାରୁ ରାଜା କହିବେ, ସେଇ ଫାଶୀ କୁଣ୍ଡରେ ହାମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି କହିବେ। এই ବିଷୟ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ এই ହାମାନ ପରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାତ ଖୋଳିଲା, ସେ ନିଜେ ସେଇ ଖାତରେ ପଡ଼ିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ନିଜ ପ୍ରତି ଅମଙ୍ଗଳ ଆସିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା, ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ତାପରେ 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ଏଷ୍ଟର ସେଫ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ମର୍ଦ୍ଦକୟ ମଧ୍ୟ ସେଫ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଷ୍ଟର ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଜିହୁଦୀ ଓ ଜାତୀୟ ମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଏହି ପ୍ରକାର ତୁମେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ 12 ମାସର 13 ଦିନରେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି, ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ବିନାଶ ଘଟିବ ବୋଲି, ଆଉ ସେଇ ପତ୍ରକୁ ଚେଞ୍ଜ କର ବୋଲି ରାଜାଙ୍କୁ କହିବେ। କହିବାରୁ ରାଜା କହିବେ ପତ୍ରକୁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିବା, ମାତ୍ର ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ତାହା କ'ଣ କହିଲେ? ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ପ୍ରଥମେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରାଯାଉ ବୋଲି ସବୁ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇ ଚାରିଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରାଯାଉ ବୋଲି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରି ଚାରିଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ମର୍ଦ୍ଦକୟ ସେଇ କାମରେ ଥିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତେ ସେ ଶୀଘ୍ର 127ଟି ପ୍ରଦେଶରେ ସେଇ ବିଷୟ ପହଞ୍ଚାଇଲେ। এই ବିଷୟ ଶୁଣି ସମଗ୍ର ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦ କଲେ।
अध्याय आम से विषय देखी था। 9 अध्याय जिहुदी मानकर शत्रु माने अमालेक्य माने आगागी हामनर लोक माने अमालेक्य लोक समस्ते जो दिन रे कि जिहुदी मानक मारिबा पई से माने योजना करथिले सेही दिन रे अमालेक्य समस्ते विनष्ट हेले। तापर 10 अध्याय माने देखिले 10 अध्याय मर्दकय को स्थान वृद्धि मर्दकय विषय रे मर्दकय को किपरि उन्नत कले से विषय रे लिखा जाय अछि। प्रिय माने आमे देखिलु एक एस्टर विवरण पुस्तक रे किपरि जिहुदी मानक प्रति जिहुदी मानक प्रति सेमान भयंकर विनाश मध्य को चली जाई थांते से विनाश मध्य को सेमाने जेपरि विनाश न हुअन्ते एतिबाय रखिबा पाई रोकिबा पाई मर्दकय एस्टर किपरि केते साहस कले माने देखिलु। जदि सेमाने ही से दिन साहस करे न थांते ताहले आज जिहुदी माने न थांते। और गोटे विषय कौन कहले ईश्वर से उद्धार कले शत्रु मान अस्त्र से उद्धार कले से विनाश हेले ना से पुरीम नामक पर्व मध्य पालन कले प्रति वर्ष स्टिल एबे पर्यंत से पर्व पालन करुछंती। पुरीम नामक पर्व इस्राएल जिहुदी माने से दिन मर्दकय एस्टर निज जीवन को मध्य हिसाब न करी साहस रे छिड़ाबारू जिहुदी जाति को से माने रक्षा कर पाले। जदि जिहुदी जाति हामन रो मंत्रण रे समस्त विनाश हो जाय थांते ताहले यीशु ख्रीष्ट केउठारे प्रेरित माने केउठारे आज जिहुदी माने ही न थांते यीशु ख्रीष्ट ही आसी न थांते मात्र से माने चरित्र रे जने एस्टर मर्दकय मान को देखा जाउचंती जिहुदी मान को पखरे छिड़ा हेले साक्ष्य रूपे आमान को आज देखा जाउचंती से माने चरित्र रे आज हम माने ईश्वर को सुसमाचार कृष्ण को विषय सर्वत्र घोषणा करिवार अछि। हमर आगामी पीढ़ी को आम माने साक्ष्य रूपे देखा जिबार अछि। आमानक पई से माने चरित्र आमानक पई आज चरित्र शिक्षा देउ अछि से माने किपरि छिड़ा हेले जिहुदी जाति को रक्षा करबा निमंते आज कृष्ण को विषय रे कृष्ण को पक्षरे छिड़ा होय ताहाको विषय को वाक्य समस्त निकट में पहुँचाइबार अच्छी यही प्रकार कार्य मान प्रकार दायित्व मानकर ऊपर अच्छी ताहा माने करिवार अच्छी एस्टर पुस्तकर चरित्र ताहा मानक शिखाए आम्भे माने मध्य जहाँ किछि करिवार अच्छी करे। तेणु प्रिय माने यह थिला एस्टर पुस्तकर परिचय आम माने व्यवस्था पुस्तकर 5टी पुस्तक शिखिलु परिचय 12टी पुस्तक चरित्र पुस्तकर परिचय मध्य शिखिले बाइबल 66 पुस्तक थिले आमाने सेथिरु 70टी पुस्तकर परिचय शेष कलु आउरी 49टी पुस्तक अछि 49टी पुस्तक अछि ए 49टी पुस्तकर परिचय मध्य गोटी करी आमाने शेष करिबा तो एतिकी कहि शेष करूछि। आसंतु आमाने